अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। हमारे पहला लेक्चर का नाम था कुरान का तारुफ। दूसरा लेक्चर था हमारा कुरान की अज़मत। आज हमारा तीसरा लेक्चर है, इसका उन्वान है कुरान मजीद और इसकी फजीलत। इससे पहले मैं आपको एक शेर सुनाना चाहूँगा। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाज़ी। अल्लाह ताला ने का ये हम लोगों पर बड़ा एहसान है, जिसने हमारी रुश्द व हिदायत के लिए कुरान मजीद को नाजिल फरमाया और इस कुरान पाक की तौजीहात को पेश करने के लिए हमारे लिए हादी व मुर्शद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मबऊस फरमाया। आज हमारी गुफ्तगू का महवर कुरान मजीद और इसकी फजीलत है। कुरान यकरा किरात से फ़ाल की वज़न से है, जिसका मतलब है अल जमअ व दमउ, किसी चीज़ को जमा करना या उसको मिलाना, किसी चीज़ को इकट्ठा करना। कुरान मजीद को कुरान मजीद इसलिए कहते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने साबिक़ा तमाम अलहामी कुतुब के सही किस्सों को, इसके अलूम व फ़नून को इसमें जमा कर दिया। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत की तमाम ज़रूरियात को जमा कर दिया। इंसान अगर कुरान का दस्तूर हिदायत बनाना चाहता है तो इसकी तमाम तर ज़रूरियात को पूरा करने का इल्म अल्लाह ने इस किताब में रखा है। कुरान मजीद को कुरान मजीद इसलिए कहा जाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के इस पाक कलाम के ज़रिए इस ज़माने में बिखरी हुई अक़वाम को हम इस किताब के ज़रिए जमा कर सकते हैं। अगर पूरी उम्मत को इकट्ठा किया जाए तो कुरान मजीद ही वो किताब है जिसके ज़रिए पूरी उम्मत को इकट्ठा किया जा सकता है, और इसके अलावा हमारे पास कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हम लोगों को, पूरी उम्मत को इकट्ठा कर सकें। और जो शख्स इस कुरान मजीद में इख्तलाफ करता है तो फिर इस शख्स को, इसके ईमान से, मोमिनीन को इसके ईमान से इख्तलाफ हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस कुरान के औसाफ पैदा किए हैं। कुरान मजीद में बहुत बड़ा ज़िक्र है, इरशाद रब्बानी है, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहू लहाफ़िज़ून। बेशक हमने इस कुरान को नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। आज मैं आपको इस आयत का एक नुक्ता समझाता चलूँ। मैं दीन का अदना सा तालिब इल्म, इस्लाम का एक अदना सा तालिब इल्म, उम्मत मुहम्मदिया का सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक अदना सा तालिब इल्म दुनिया कुफ्र को इस बात का चैलेंज करता हूँ कि इस किताब के अलावा कोई किताब ऐसी नहीं जिसके बारे में कोई ये दावा कर सके कि ये गलती से पाक है। इस किताब के अलावा भी किताबें नाजिल हुई, सहाइफ नाजिल हुए। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम पर सहीफ़े नाजिल हुए और दूसरे अंबिया कराम पर सहीफ़े नाजिल हुए, मगर उनमें किसी में यह दावा नहीं किया गया कि इसको हमने नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले। नाजिल करने वाले अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात थी, मगर हिफाजत का जिम्मा अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नहीं लिया। इसी तरह हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर तौरात नाजिल हुई। तौरात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई, मगर इसका दावा नहीं है तौरात का कि बेशक हमने इसे नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसी तरह ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजिल हुई। दरूद के ज़बूर के बारे में ये दावा नहीं है अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से कि हमने इसे नाजिल किया और हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसी तरह इंजील अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ से नाजिल हुई, मगर ये दावा नहीं है कि हम इसकी हिफाजत करने वाले हैं। दुनिया कुफ्र को मेरा ये चैलेंज है कि ये किताब ऐसी किताब है जो गलतियों से पाक है। पूरी दुनिया इस पर मुत्तफिक है, कुफ़ार भी, मुस्लिम भी, ईसाई भी, यहूदी भी, मुशरिक भी, हिंदू भी, सिख भी, ईसाई भी। कोई ये नहीं कह सकता कि इसमें कोई गलती है। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये मुसलमानों का दावा है कि हमारे पास जो किताब है ये सही है।
इसमें कोई गलती नहीं है। आप पूरी दुनिया में कहीं भी किसी भी जुबान का हाफिज ले लें, वो ये दावा हमारा है कि आप पाकिस्तान के हाफिज से कुरान सुने, उसके में ज़बर ज़ेर पेश की गलती नहीं होगी, जुबान अलग। हिंदुस्तान का हाफिज ले लें, जुबान अलग। अफ्रीका का हाफिज ले लें, जुबान अलग, लहजा अलग, अंदाज अलग, लिबास अलग, कौम अलग। मगर कुरान का हाफिज होगा, तिलावत जब करेगा सबका अंदाज एक, सबकी तिलावत एक, ज़बर ज़ेबर पेश की कोई गलती नहीं। रूस का ले ले, चाइना का ले ले, सऊदिया का ले ले, पूरी दुनिया में से आप हाफिज इकट्ठे करें और सबका सुने। किसी हाफिज के जेर जबर पेश में अगर गलती हो तो हम जिम्मेदार हैं। ये मेरा दुनिया कुफर को ये चैलेंज है कि वो बताएं कि कुरान के अलावा कोई चीज ऐसी है, कोई किताब ऐसी है, कोई किताब ऐसी है जिसका कोई दावेदार हो इसका अलिफ से लेकर सीन तक ये हाफिज है। तुरात का हाफिज नहीं मिलेगा आपको, जबूर का हाफिज नहीं मिलेगा आपको, इंजील का हाफिज नहीं मिलेगा। दुनिया में कोई किताब ऐसी नहीं जिसका कोई हाफिज मिले। सिर्फ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कुरान मजीद वाहिद एक ऐसी किताब है जिसका आपको पूरी दुनिया में हाफिज मिलेगा। 7 साल के बच्चे से लेकर 100 साल के बूढ़े तक आपको इसका हाफिज मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, ये किताब ऐसी किताब है लारे, इसमें कोई शक नहीं, और हदायत है ये मुत्तकीन के लिए। इस तरह हदायत है कि जो अच्छी सोबत वाले लोग हैं, जो अच्छा पसंद करते हैं, जो सलीमुल फितरत लोग हैं, वो इससे चिमटते हैं ऐसे जैसे लोहा मगनातीस को चिमटता है। मेरे भाइयों, ये कलाम ऐसा कलाम है, अगर आप खुशी में पढ़ेंगे तो अल्लाह ताला की तरफ से आपको खुशी मिलेगी, अगर आप दुख में पढ़ेंगे तो आपका वो दुख जाता रहेगा। इसमें आपके लिए बशारतें हैं, जन्नत है, दोज़ख है, हर चीज आपको इसमें मिलेगी। दुनिया का कोई ऐसा इल्म नहीं जो इसमें मौजूद ना हो। ये कुरान पढ़ पढ़ के आलमे कुफ्र और ईसाइयत यहूदियत, उन्होंने कुरान से इतना सीखा, इतना सीखा कि वो आज हमसे आगे बढ़ गए, और हम मुसलमान इसलिए पीछे रह गए कि हमने इसको छोड़ दिया, हमने इसको अपने गलों में तावीज़ बना लिया, दम करने के लिए रख लिया। ना मेरे भाई, इससे दम भी करें, इस पर अमल भी करें। वाए नाकामी मताए कारवां जाता रहा, कारवां के दिल से असासे से यहाँ जाता रहा। अल्लाह ताला ने इसके तस्करे पूरी दुनिया में फैला दिए हैं। ये किताब हदायत है, इरशाद रब्बानी है। अलिफ लाम मीम तिलका आयातुल किताबिल हकीम हुदम व रहमतुल लिल मुहसिनीन। ये अल्लाह की निशानियां हैं, ये हदायत है, ये रहमत है। किन लोगों के लिए? किन लोगों के लिए रहमत है? किन लोगों के लिए हदायत है? जो एहसान करने वाले हैं, जो मोहसिनीन हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसे फुरकान कहा है। तबारकल्लज़ी नज़्ज़लल फुरकान अला अब्दी लियकून लिल आलमीन नज़ीरा। बाबरकत है वो ज़ात जिसने इस किताब फुरकान को नाजिल किया ताकि तमाम जहानों को, इंसान मखलूक को डराया जाए। जो कुरान मजीद की तालीमात को सीखता है, अल्लाह इसके अंदर सलाहियत पैदा कर देते हैं, आपको बातिल में तमीज कर सकता है। ये सच है, झूठ में तमीज कर सकता है। ये कुरान है, ये फुरकान है। अल्लाह जिस बंदे को ये नेमत अता कर देते हैं वो खुद ही फुरकान बन जाता है। ये अल्लाह ने ठीक कहा है, हक को बातिल में फर्क कर सकता है। अल्लाह ने इस किताब को मुबारक भी कहा है। वहाज़ा किताबु अंज़लना मुबारकन मुसद्दिकन लिल्लज़ी बैना यदी। इस किताब को हमने बाबरकत वाली किताब बनाकर भेजा, नाजिल किया। बरकतों वाली किताब को जिस शख्स का ताल्लुक इस किताब के साथ मजबूत होता है, अल्लाह इस पर भी बरकतों की साया कर देते हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस किताब को किताब नूर भी कहा है। नूर का मतलब है रोशनी।
جس شخص کا تعلق اس سے ہو جاتا ہے، اس کتاب سے جڑ جاتا ہے، اس کی زندگی روشنی بن جاتی ہے۔ اللہ اس کے لیے روشنی کا بندوبست فرما دیتے ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ جو شخص اس قرآن کے ایک حروف کی تلاوت کرتا ہے، اللہ اسے ایک حروف کے بدلے 10 نیکیاں عطا فرماتے ہیں۔ الف لام میم، الف الگ حروف ہے، میم الگ ہے اور لام الگ ہے، یہ 3 حروف ہے، الف لام میم۔ الف کی 10 نیکیاں، لام کی 10 نیکیاں، میم کی 10 نیکیاں، اس طرح یہ لفظ پڑھنے سے 30 نیکیاں ملتی ہیں۔ قدر اس شخص کو ہوگی اس کی جس کو نیکیوں کا پتہ ہوگا۔ قیامت میں ایک نیکی کی ضرورت پڑ گئی تو کوئی نیکی دینے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ اللہ رب العزت قرآن میں فرماتے ہیں اس دن باپ بیٹے سے بھاگ جائے گا، بھائی بھائی سے بھاگ جائے گا، بہن بھائی سے بھاگ جائے گی، بیوی شوہر سے بھاگ جائے گی اور شوہر بیوی سے بھاگ جائے گا، اپنے بیٹوں کا انکار کر دے گا۔ ہر شخص کو اپنی پڑی ہوگی، کوئی کسی کے لیے کچھ نہیں کر پائے گا۔ قرآن پاک اللہ کا حقیقی کلام ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 چیزوں میں رشک جائز ہے، ایک قرآن اور ایک مال۔ قرآن کیسے؟ ایک شخص کو رب العالمین نے قرآن کی دولت دی اور وہ اس کو دن رات کی گھڑیوں میں تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالی اس کی مال و دولت سے رشک کرنا چاہیے ہمیں۔ اسے قرآن کی جو دولت اللہ تعالیٰ نے دی ہے اسے ہمیں اس دولت سے رشک کرنا چاہیے کہ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، اللہ نے اس کو قرآن کا علم دیا، یہ کیسے اس کلام کو اپنے سینے سے لگائے رکھا ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ رب العالمین نے مال دیا اور وہ اللہ کی رضا کے لیے لوگوں پر خرچ کرتا ہے، یتیموں پر، مسکینوں پر، قیدیوں پر، بھوکوں کو کھانا کھلاتا ہے، جو سفید پوش لوگ ہیں ان کو مال دیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس پہ بھی رشک کرنا چاہیے، اس کے مال و دولت پہ رشک کرنا چاہیے۔ اور جو قرآن مجید میں مہارت حاصل کرتا ہے، اس کی تلاوت خام و فراست سے کرتا ہے، اس کو عمل کرنے میں، اس کو آگے پہنچانے میں ایسا خوش نصیب انسان قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو خاکی لوگوں کی صفوں سے نکال کر نورانی صفوں میں شامل کر دیں گے۔ نورانی صفیں کون سی ہوں گی؟ نورانی صفیں میرے بھائیوں صفیں ہوں گی فرشتوں کی۔ جو قرآن پڑھتے ہوئے ہکلاتا ہے، کوشش کے باوجود، ہمت کے باوجود صحیح نہیں پڑھ سکتا، اس کی کوشش ہوتی ہے، ہمت ہوتی ہے کہ یا اللہ میں تیرا کلام پڑھوں، پڑھنے کی کوشش کروں، اس کی خوبصورتی کے ساتھ تلاوت کروں تو اللہ تعالیٰ اس کو دگنا اجر نصیب فرمائیں گے۔ اور یہ قرآن قیامت کے دن انسان کی سفارش کرے گا، کہے گا کہ یا اللہ اس نے مجھے سیکھنے کی کوشش کی، پڑھنے کی کوشش کی، آگے پڑھانے کی کوشش کی، یہ مجھ سے اکتاہٹ نہیں محسوس کرتا تھا۔ یہ قرآن ایسی دولت ہے، اتنا پیارا رب العالمین کا کلام ہے کہ اس کو آپ پڑھتے رہیں، آپ کو اکتاہٹ نہیں آئے گی، آپ کو بھوک لگ رہی ہو آپ اس کو پڑھیں، آپ کو بھوک نہیں لگے گی، آپ کو پیاس لگ رہی ہو آپ اس کو پڑھیں، آپ کو پیاس نہیں لگے گی۔ اس کی جتنی تلاوت کریں گے غور و فکر سے، تدبر سے، آپ کو اتنی لذتیں ملیں گی۔ آپ سوچیں گے میں پریشان ہوں، مجھے کسی پریشانی کا حل نہیں مل رہا، آپ قرآن کو دوست بنا لیں، اپنی پریشانی اس سے بیان کریں، اللہ رب العالمین سے کہیں کہ یا اللہ میں پریشان ہوں، میں مصیبت میں ہوں، میری پریشانی حل ہو۔ آپ اس کو پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس میں سے راہ دکھائے گا، آپ کو اللہ تعالیٰ اس سے کے ذریعے ہدایت دے گا۔ اور یہ قرآن ایسا دوست ہے جو آپ کو قبر میں بھی ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ یہ ایسا دوست آپ کا جو قبر میں بھی نہیں چھوڑے گا، آپ کو قبر میں بھی یہ آپ کے ساتھ جائے گا۔ قرآن آپ کی قبر کو باغیچہ بنا دے گا جنت کا۔ جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے، قرآن مجید کی ایسی سورت جس کی 30 آیات ہے، جس کا نام سورہ ملک ہے، 30واں پارہ ابتدا ہے، یہ انسان کو قبر سے محفوظ کروا دے گی۔ یہ قرآن سفارش کرے گا، حتیٰ کہ تمام انسانوں کو معاف کروا دے گی جو اس سے پڑھنے والے ہیں۔
یہ اس وقت تک سفارش کرے گی جو اس کی تلاوت کرنے والے ہیں، اس کو سینے سے لگانے والے ہیں، جب تک انسان کو جنت میں داخل نہ کروا دے۔ قرآن پاک ضد کرے گا، جھگڑا کرے گا کہ اے اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اللہ اس شخص کو معاف کر دے، اس کی بخشش کر دے، یہ میری تلاوت کرتا رہا دنیا میں، اس نے مجھے سینے سے لگائے رکھا۔ اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن سیکھنے، سمجھنے، پڑھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ وہ نمازی نہ رہے، کہ وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ جو کمی بیشی یا غلطی ہوئی وہ میری طرف سے، اور جو کچھ کہا سنا اس کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اب ہمارا یہ چینل اسلامک لیکچرز چینل سبسکرائب بھی کیجیے گا، اور اگر آپ ہماری ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں سبسکرائب کریں اور بیل